या फिर मरीज डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर हैं, आपकी बात सच्ची है, आपके हाथ में शिफा है, और मेरा मसला है कि मैं दवा इस्तेमाल नहीं करता। यकीनन क्या थी कसम खुदा की, मदीने तैयबा के दवाखाने में उसका कीमिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, ये गारंटी है। डॉक्टर की डायग्नोसिस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन गारंटी है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रिस्क्रिप्शन गारंटी है। और ये क्या कर रहा है, बेशक अल्लाह रसूल की बात सच्ची है, सब कुछ है, मैं अमल नहीं करता। ये मसला चल रहा उम्मत का, बाजार भट्टी में सुबह क्या है, उस वक्त नाम बोलते हैं। अल्लाह ने इतने बड़े ऊंचे दावत वाले काम करे, वो जो वादे रखे हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, अगर ये दावत के अमल पे अल्लाह ताला क्या देने वाले हैं इसको फायदा मिसयूज कर दे तो हार्ट अटैक का तो मर्जी में, क्योंकि ये दावत का अजर में जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ये अगर जो फायदा अल्लाह बता नहीं रहा है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधा करके पानी पानी हो तो हाथ में हो तो नहीं है। मिसाल है बात मिसाल से वो बयान नहीं करूँगी, अल्लाह समझा दे ये दावत वाला अमल है क्या। लोग बोल रहे दावत वाला अमल तो अच्छा है, क्या है अच्छा है साहब, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अमल पे आ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, नहीं उम्मत अमल पे आई है, यकीन पे आई। तो दावत का अमल बहुत ऊंचा अमल है, समझे इसका अब इसकी मिसाल है तो समझो। क्यों दावत के अमल करके भी काम करने वाला परेशान क्यों है, ये बताना है। दावत के काम करने वाले भी परेशान है। इसकी मिसाल ऐसे हाजी साहब के हार्ट के पेशेंट, क्या थे हार्ट के मरीज, गवर्नमेंट के पास हार्ट के डॉक्टर ने इलाज करा रहे थे, समझे नहीं तो अच्छे मिसाल है। उसके बाद कुरान की बात बोल दो, अल्लाह बोले कुरान की बात पे यकीन हो जाए। इसको अल्लाह कुरान को पहले शर्त लगाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी कुरान है, किताब है, इसमें शक करेंगे तो फायदा नहीं होगा। कुरान में दावत ही दावत है, सवाब अलैहिस्सलाम के किस्से ही किस्से है, सूरह यासीन का कुरान का दिन है, इसमें दावत ही दावत है, समझे। इसमें शक करेंगे तो मफाद नहीं होगा। अल्लाह पहली शक ला रैब फीह, तो डॉक्टर साहब कहाँ से बात चली थी, वो हार्ट के पेशेंट हाजी साहब जो है इलाज कर रहे थे डॉक्टर ने, तो बच्चा आपको अपना बेटा हाजी साहब का डॉक्टर साहब को आया, डॉक्टर साहब मेरे बाप को 5 करोड़ की लाठी देगी, कहते बोलना नहीं बोलना है, आपको बहुत मजा का बुझा है, मेरे हार्ट का पेशेंट है, मालूम ज्यादा खुशी होती है हार्ट के वजह ज्यादा ममहल से पेड़ होता है, तो क्या करना बोलो भाई बोल तो कब बोलना है, मैं बोलूँ लगा डॉक्टर 4-5 दिन के बाद असर की नमाज के बाद डॉक्टर ने हाजी साहब को फिर फिराता बोला, हाजी साहब क्या डॉक्टर साहब बरस करो तुमको 5 करोड़ की लाइट नहीं लगी तो 4 करती तो डॉक्टर साहब 1 करोड़ आपको दे देते। ये सुनते डॉक्टर हार्ट करोड़ मर गया, क्यों डॉक्टर को यकीन था लाइट नहीं लगे, हाजी साहब को यकीन नहीं था, इसी तो सहाबा को यकीन था ये कौन है, घर के सुने और तागे से लेके जन्नत तक के बदले इनमें है, दज्जाल का फितना भी इसी को तबाह होगा। हमारे आंखों से ना सकते खबर की सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है, ये तुम्हारी सही शब्द तुम्हारी गति का फितना है, ये छोटे हैं, दज्जाल का फितना भी खत्म हमारी दावत वाले अमल से। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दिए, क्या खबर दी, दज्जाल का फितना बहुत बड़ा फितना है, इससे बना मनो, ये फितना भी खत्म हो दावत वाले का। और छोटे छोटे फितने हैं, घर के फितने, दुकान के फितने, क्या ये फितने दज्जाल के फितने। तो दावत का घर के सूरत का आगे से लेकर जन्नत तक के मसलों का हल है। तो क्या हो डॉक्टर को यकीन था, सुनके हाथ पे रख मर गया, हाजी साहब को यकीन थी, इसी तरह सहाबा को यकीन था। अब्दुल्लाह बिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला के जवान में जाकर पकड़े गए, रूम के शहंशाह पकड़ गया, बोले छोड़ दो दिन, अरे दिन छोड़ने की बात कर रहा था, जब भी छोटा तारीख में
बंद करके परम झपकने के करके वक्त के लिए भी नहीं छोड़ता हो नींद छोड़ने की भौंक पर गरम गरम पानी में भरना में रोने लगे क्या रहे रोने लगे पूरे दिन गरम हो गया मान लो नहीं मानता मेरे रोएंगे अरे पागल मेरे को रोना इसलिए आ रहा है जान की हिफाजत कर रहा हूँ मौत की डर से ले रहा हूँ ये ज्ञान है जो चलेगा नहीं दीन की दावत की निस्बत पर दावत की निस्बत पर कहते हैं हुक्म में से जमात वाक़या लंबा है ये ज्ञान है चलेगा नहीं ये ज्ञान की हिफाजत कर रहा हूँ कसम खुदा की मेरे जिस्म पर जबते बाद है बनती जाने होते एक के बाद एक कुर्बान कर देता आखा चला सुनो कुछ फरमा रहे एक हदीस में फरमाया कि 5 बार मैं इस दावत वाले दीन की खिदमत पर शहीद किया जाऊँ जिंदा किया जाऊँ शहीद किया जाऊँ जिंदा किया जाऊँ और एक रिवायत में कई दफा और एक रिवायत में कि 11 मरतबा फरमा इमाम रबिया की तमन्ना है दावत वाले अमल में सभी 14 11 जिंदगी मिलने एक बार शहीद हो जाओ अल्लाह अकबर या 4 महीने के बाद तो मुझे ऊपर होगा क्यों यकीन नहीं समझे दावत का काम करने वाले को मुझे यकीन नहीं अल्लाह अकबर तो बात नाची के से याद है समझे अमल उस बात में नहीं है समझे यकीन नहीं यकीन बनता है दावत से आज दीन की बातें ईमान की तकारीर है बोलो दीन ईमान का है गुजारिश में है दीन और ईमान का है किताबों में है तकरीरों में है क्या जिंदगी में नहीं मर्दों की पचास में है अलमारी में है क्या गोली अपना कवर बता दी गोली अपना कवर बता दी जिनकी जितने नीचे रहना तो हम कभी करते हैं और सबसे बड़ा सुनना तो मुझे चला चले भी दावत वाले सुनना कहाँ है बयानों में तकरीरों में है बंदे की 50 बोले अलमारी में फायदा नहीं अच्छा 50 बोले में से 10 बोले गिरने लग गया कोई फायदा नहीं मेरे मोहतरम भाई लोग दिन रात तकारीर में मुलाजिमों में किताबों में है अमल में नहीं हिंदू में नहीं ये तो मालूमात के रास्ते से आया है दिन कहाँ से आया मालूमात के रास्ते से आया यकीन के रास्ते आया तो मरता मरने का दिन के वक्त नहीं छोड़ेगा मरने का समझे तो यकीन के रास्ते से दिन आया तो अंदर से तखाना करता हमेशा जितने भी अमल है दावत और इबादत के अमल है अंदर से तखाना करता बेचैनी होती जैसे भूख तखाना पैदा करती है भूख क्या करते हो परेशान होंगे बयान बहुत करे बोले खाना में भूख लगी क्या इंसान की फितरत में है तखाना भूख का आया तो खाना कैसा भी करता हूँ इंतजाम कर लेता ईमान है तो अमल का तखाना आता ईमान नहीं आया तो अमल का तखाना नहीं आता क्योंकि अमल में यकीन नहीं इंसान की फितरत में है इंसान की फितरत में है यकीन होगा तो करेगा बयान तकरीर से नहीं चलता है क्या बयान तकरीर से नहीं चलता यकीन किसको चला उधर कुछ हमारे एक दोस्त है अलीगढ़ में सऊदी चले गए 9 साल कहते 9 साल यकीन आ गए सऊदी के शेख के मिला पर 9 साल के लिए तशरीफ ले याद में थोड़ा जिम्मेदार नाम इसको कबर भी नहीं हो नौसर की तशकील करा बुर्दा दुनिया मुखबर की तय है उसको 9 साल 4 साल 5 साल लगा गया 4 साल 5 साल में चले जाएगा अमेरिका के डॉलर पर यकीन है सऊदी के रियाल पर यकीन है मेरे मोहतरम भाइयों को अल्लाह के वादे पर यकीन है अल्लाह के वादे पर यकीन तो बात किसको चले यकीन होगा तो करेगा यकीन होगा कि मेरे में बनना है क्या है अल्लाह को मानना अल्लाह को मानने वाले तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मान तो नहीं कौन से मानता अल्लाह को मान तो कर अल्लाह को मानने क्या है सुनो अल्लाह को मानना है इसकी जात को मानना इसके सिफात को मानना और इसके अफआल को मानना ये 3 चीजों को मानना जात को मानना सिफात को नहीं मानना
سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، رب رب کیا؟ روٹی کپڑا مکان دینے والے تو کبھی دوست ہے. پوری ضروریات زندگی تمہارے بیچنے ہیں تو پوری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والے بھی رب ہوتے ہیں. ہاں دھیان ہے کہ میری بات کا. اب کیا کیا ہے دنیا کی زندگی آپ کی بول بس سوال کرنا، کیونکہ یہ نبوت کا طریقہ ہے. بات سوال کھڑا کر کے کرتے تھے، تو سوال کرو تو آپ کا ٹینشن ہو جاتا. اب میں سوال کروں آپ کو کیا کیا ضرورت ہے؟ روٹی کپڑا مکان کے علاوہ کیا ہے اس کی ضرورت؟ بولے آپ کو روشنی ہو گیا. اب اس میں بولے تو ٹھیک ہو جاتا ہو بات پوری آتی ہے. آپ کو روشنی ہونا ضرورت ہے نہیں ہے. آپ کو روشنی کون دے رہا ہے؟ اللہ والا آپ کو روشنی دینے کی بیٹا آپ اپنے دل جو دے سکتے ہیں. الیکٹریسٹی والا کرے روشنی کی بل دینا نہ تو نیٹ. آپ کو کتنے پیسہ خرچہ کرنے ضرورت ہے نہیں ہے. وہ ضرورت کون پورا کرے؟ اللہ پیسے کتنے دے فری. اچھا اس کے بعد ضرورت کیا کیا ہے؟ زبان کو بول ہونا مکہ ہے شارٹ اس کو گرنے، کانوں کو آواز اس کو گرنے. اچھا اس سے ضرورت کی چیز کیا ہے؟ پانی ہے. پانی اللہ نے اس کی گرنے مانگ رہی. اس سے ٹاپ کی ضرورت ہے ہوا ہے. ہوا کو کتنی مل جائے بھائی بولو. آنکھ کو روشنی، کانوں کو آواز، زبان کو بول اور ہوا پانی. کتنے پیسے نہیں ہوتے؟ میرا بولو نا پیسے نہیں کیا آپ تو بولو نہیں تو بولو بھائی نہیں کرے گا. یہ ساری چیزیں اللہ فری دے رہی اور تمہاری روٹی بوٹی کو اللہ تعالیٰ پیسے مانگتی ہے. ساری باتیں اس وقت بولو کہ کام کرنے والوں کو یقین ہو جائے. تشکیل کرو تو بولتا ہے دکان میں دینا میری بیوی بچوں کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، قسم خدا کی یہی پہ بیٹھتا ہے مسئلہ. اللہ کو قربان کا یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی. کیونکہ خبر میں آپ کو آمد کا سوال نہیں ہوگا. اتنے نمازیں پڑھے، اتنے حج کرے، اتنے عمرے کرے، اتنے کلام اللہ ختم کرے، یہ پوچھتی یا پوچھتی مطلب اور کس کو رحمان کیا ہے. بس جواب صحیح نکل گیا تو میرا بات حکومت کی جو ہے نجات جو ہے آمان پہ نہیں، یقین پہ ہے، ایمان پہ ہے. پورے صفات کو ماننا، ذات کو ماننا آسان ہے. ہمیشہ میں حضرت کی مثال کرتا ہوں. ذات کو ہندو بھی مانتا، ذات کو ہندو بھی مانتا ہے. حضرت مثال یہ جو میاں بھی تھے، جو میاں بھی بچے نہیں ہوئے تھے. ڈاکٹر میں نے چیک کرا، ڈاکٹر ہندو ڈاکٹر تھا. ڈاکٹر چیک کر کے بولے بہت بار آ گئے بیوی بھی مسکرا سے جو بھی اچھا ہے بچے کتنے ہمیں بولے اوپر والے حکم کتنے ہیں. آج کے بولے کہ حضرت کو ڈاکٹر بھی بولتا اللہ کرتا، مسلمان بھی بولتا اللہ کرتا. وہ ہندو کے غیر کے اللہ کو ماننے میں مسلمان کے اللہ کو ماننے میں کیا فرق ہے؟ بولے مسلمان کے اللہ کو مانتا ہے ہمارا اللہ کو مانتا ہے. جو ہندو کے غیر مانتا ہے اللہ کو اللہ کے ساتھ مانتا ہے. علاج کرنا میرے دل میں، شفا دینا اللہ کے دل میں، زمین میں محنت کرنا میرے دل میں، نفع دینا اللہ کے دل میں، دکان تجارت کرنا میرے دل میں، نفع دینا یہ شرک ہے. یہ صفات ہے اللہ کے 99 صفاتی نام اللہ کے. سمجھے اللہ کے کہنے دھرنے نے کسی کو ملا کرنا اس کو شرک ہے. شرک بولتے کیا؟ پارٹنرشپ کو اللہ پسند ہے. کوئی بات نہیں تو عمل کام سرس کر لے میں برداشت کر لیتا ہوں. کیا عمل کام سرس کر لے میں برداشت کر لیتا ہوں. مگر میرے کرنے دھرنے میں، میرے صفات میں، میری ذات میں، میری ایکٹیویٹیز میں، یعنی میرے افعال میں کسی کو شریک کرنا تو میں بخلتا ہوں. آج حکومت سے اللہ ناراض اس بات ہے کہ معاملہ وغیرہ سمجھے کے اس میں مبتلا ہے. کیسا کرتا، انداز کرتا تو بولے کہ سمجھے مسلمان مانتا اللہ کو وغیرہ اس بات کے غیر مانتا ہے اسباب کے ساتھ. اب کیا ہو گیا؟ اسباب کا یقین آ گیا. ہم پڑھے بولتے اللہ کو مانتے کہ نہیں، اسباب کے ساتھ مانتے ہیں. قرآن حدیث سے منع کرتا ہے، قرآن سے منع کرتا ہے. اللہ کو اسباب کے ساتھ نہیں مانو، اللہ کو قدرت کے ساتھ مانو. تم کو یقین ہے
کا مطلب ہے ابراہیم دنیا کی میں زمین پر تمہاری لینڈ کی ایمرجنسی کب ہوئی؟ ترنت کب ہی پوچھے یا رسول اللہ صاحب نے ترنت جواب ہوا جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو ڈال گئے تھے. بھائی کو نبی کی اولاد تھی میرا قتل کرے تو بڑا گناہ ہے لیکن اپنی وہ کمنٹ کر جانا ہمیں قتل نہیں کرنا. تو بھائی نے یوسف علیہ السلام کی کنانی بنایا کیا نہیں تو کرو رسی بھر کے کنویں میں چھوڑو. اب جب پانی کی تہہ لگی ہے یوسف علیہ السلام رسی ڈھیلی ہوئی تو سمجھنا اب پانی کی تہہ لگی ہے جب رسی کاٹ دی تو اچھا ہو تو کنانی بنا ہے. اب کنویں کی تہہ لگے ہیں یوسف علیہ السلام تو رسی کاٹے وہ رسی کاٹ کے کتنے گھنٹے لگتے رسی کاٹنے کتنے گھنٹے لگتے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا. تو رسی کاٹنے کی ڈیوریشن میں اللہ حکم دیا مجھے یاد کرے اور کر یوسف کو بچا لے. اب آپ کے اندر میں لگاؤ میں کتنا چکا ہے یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی مانا کیا ہے اسباب کو یقین آ گیا اب ان اسباب کو جمع کر رہا اسباب اللہ دیکھا چھوڑی دے رہے ہیں. ہاں مسلمان کا بول رہے کیا بتا بے شک عمل کام آئیں گے مرنے کے بعد قبر میں کام آئیں گے آخرت میں کام آئیں گے. کیا بتا عمل کام آئیں گے آخرت میں اسباب کام آئیں گے دنیا میں. اسباب تھوڑی دیر تک نہیں اللہ تعالیٰ ذرا اسباب کی اختیار. ارے اللہ کے بندے اسباب اللہ تو امتحان کے واسطے دیے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا سمجھے ایک غلط کا شکار نہیں ہوتا. اسباب سے کٹنا نہیں ہوتے ہیں اسباب سے کٹنا جہالت ہے اسباب کا پھنسنا برائی ہے. اسباب کو استعمال کرنا حکم پہ اللہ کے حکم پہ نبی کے طریقے میں اسباب کو استعمال کریں گے ہم اسباب کو استعمال کریں گے حکم اور نبی کے طریقے کے ساتھ. اب اسباب سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی راستہ ہے. اسباب سے فائدہ اٹھانے کا ایک ہی راستہ وہ راستہ کیا ہے اسباب کا انکار کرنا. میں اسباب کا انکار کروں اللہ کا حکم اس واسطے انکار کروں ورنہ اسباب سے کچھ نہیں ہوتا. اسباب سے کچھ نہیں ہوتا حکم ہے اللہ کا اس وقت اسباب کا تو امتحان نہیں فرشتوں کو اسباب کا موقع نہیں دینا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بنایا کیا مسئلہ ہے. تو اسباب سے ہوتا کچھ نہیں. اسباب امتحان کے لیے ہے جس کا یقین اسباب پہ آ گیا وہ اسباب کو جمع کرتا ہے. جس کا یقین اسباب پہ آ گیا وہ اسباب کو جمع کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر دکان چلتی تھی بولے تیری دکان گندی میں ہے کیسے چلتی رہی کیا کرنا ہے مارکیٹ میں ہے چوک کے روڈ کو اور پیسے نہیں لوگ کیا لوگ اب کیا کرتا حرام اسباب میں پھنس رہا ہے غلط کے کیا نکالتا آہستہ آہستہ حرام میں آتا اگر لوگ نہیں دینا رہے کیا بولے لوگ نہیں دینا. اب حالات تو ایسے ہیں جو نہیں دے چکے اللہ بولے تو حالات کا بندہ میرا بندہ نہیں. حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں حسن خدا سے تمہارا ایمان کو پرکھنے کے لیے دیکھنا ہے حالات کا بندہ ہے میرا بندہ ہے. اب لوگ کیا نہیں لیا پچھا وقت کا گزار وقت کر لیا سب کچھ کرا اسباب کا جمع کر لیا کام پہ بنا تو ظاہر ٹھاکر سینٹ ٹھاکر پر گیا ہو رہا ہے آج کل کیا کرا ہو رہا ہے آج کل اسباب کو یقین آیا تو اسباب کو جمع کرا اسباب سے کام نہیں ہوگا تو سوسائڈ کرنے کو مت رہا. ہمیشہ مثال کا بیان اللہ آج ہم نے سننے کو بتا رہا اپنے آپ سے سب سے ریچسٹ کنٹری دنیا میں بار کنٹری ناروے کہنا نہیں چلے ناروے کی حکومت اتنی مالدار ہے ہر سال اس کا بجٹ سرپلس کرتا یعنی نقصان نہیں گھاٹے اور اندازہ لگاؤ ناروے کا سب سے چھوٹا ایمپلائی جس کو مساج بھی بولتی معلوم ہے آفیشل معلوم اٹینڈنس سے کم درجہ اس کا اٹینڈنس سے کم درجہ اس کی تنخواہ 90 لاکھ روپے ہے یا اللہ وہ 90 لاکھ 90,000 نہیں 90 لاکھ ہے مساج کی تنخواہ 90 لاکھ ہے تو آفیشل کی کتنی ہوگی اب کتنا بڑا ہوا حکومت میں. تو ناروے میں سب سے زیادہ نمبر 1 پہ ہے پوری ورلڈ میں خودکشی کرنے والا
है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आज मुझसे खिताब करता हूँ, पूरा हालत में जानना है, कोई रास्ता रिक्शा हासिल तो रह धान बंद करना, राह में सुनता रिक्शा करनी है, मान है, मगर अल्लाह इत्मीनान दिया, असबाब दिया, माल दिया, असबाब दिए आपको, अल्लाह असबाब की गुजरत अल्लाह अपने हाथ में रखी। तू मेहनत करना करने, अल्लाह ये नहीं बोलते अल्लाह फरमा मेहनत करा करने, दुकान दे दे, कमाने की गुजरत दे देता, दुकान है आमदनी नहीं, क्या है दुकान है आमदनी नहीं, डॉक्टर और दवा है शिफा नहीं, बीवी है बच्चे नहीं है। अगर के तुम असबाब पर यकीन रखेंगे, दुकान देके अल्लाह तुमको खरीदार बना दीजिए। क्या दुकान में माल है 5 लाख का, कितना 5 लाख का, खर्चा है 10 लाख का, क्या करेगा दुकान? अल्लाह असबाब देते हैं तुमको, असबाब से नफा नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? असबाब को इस्तेमाल करना अल्लाह के हुक्म करने के तरीके। मामलात में ऐसा है, माशिरात में ऐसा है, हमारे जान में चाहिए दुकान में और वो साथी बोले मेरे साथ जमात में जाते हैं, दुआ तो दुकान चलने नहीं रहे, दिन रोड पे है, बाहर पे है, देर पे है, उन्होंने बोला वो वोट बदला कर रहा है, वोट दुकान का क्या समझाने बोला, वोट को दिया, वोट को विचार करके goods once sold in African land, यानी जो चीजें खरीदी की है वापस नहीं लेते। नबी की तारीफ के खिलाफ बरकत पेश है। ये नीचे से हड्डी में सुराख है, पानी डालना कितने दिन में भरता, कितने दिन में भरता, सुराख है हड्डी में, बयान करने के लिए नहीं भरता। ये सुराख है, उस वक्त अल्लाह की मदद नहीं आई। मेरे मोहतरम भाइयों कुछ लोग तो बात ठीक पे चल रही थी, हाँ बात ठीक पे चल रही थी, समझे नहीं, असबाब को यकीन आ गया तो असबाब को ले लेना, असबाब को दे देती, पर असबाब से फायदा नहीं कर सकता। अभी कामयाबी है ना कामयाबी क्योंकि क्या साबित है अल्लाह का, अल्लाह से मदद नहीं किया करता तो वो यह नस्ता है। क्या साबित है बोला, दुकान करना मेरे दिन है, नफा देना अल्लाह के दिन है। जो मुसलमान जो शख्स बैतुल्लाह के निकाह करके अल्लाह से मांगता है, ये नाकामी का रास्ता है। क्या नाकामी का रास्ता है? असबाब पे यकीन, असबाब पे यकीन, दुआ मांगेगा तो मैं असबाब को बोलता हूँ, क्या बोलना असबाब, दुआ क्या मांगेगा, क्या मेरी दुकान चला दे, उसकी कितने दुकानें थे, 2 दुकानें थे, दुकान चला, दुआ मांगता मांगता 2 दुकान में एक दुकान हुई, या अल्लाह दुआ मांगा वो दुकान खा गया, और फिर उसके बाद दुआ मांगा, या एक दुकान तो हुई, एक दुकान में तो थे ऐसे, एक दुकान पर हुई, अगर दुआ मांगना छोड़ दिया, क्या मांगा कुछ है कि नहीं, जहाँ पे अरमान खत्म होते हैं वहां पे दुआ की दावत शुरू होती है। जो मालूम कुछ नहीं, अरमान के तो क्या ऊपर किस समय पे आ रहे, तो दूसरी बात है शुरू में बात किया जा रहा था, दावत से यकीन है, यकीन से अमल है, वरना लाख कोशिश करते तुमने अमल की आदत नहीं, बयान सुनने का सब कुछ करने का अमल पे नहीं आता। क्यों? जिंदगी में मालूम के रास्ते से आया है, यकीन के रास्ते से नहीं आया। सहाबा के जो दीन आया था यकीन के रास्ते आया था, यकीन बनता है दावत से, यकीन बनता है दावत का इम्पोर्टेंट होता है, यकीन बनता है दावत से। तो बात कहाँ से करी थी, कनेक्शन मिला अल्लाह की जात को, अल्लाह की सिफात को, अल्लाह के अफवाल को मानना, और सिफात का वो हिंदू डॉक्टर का शिक्षा बोल गया सिफात का मुसलमान अल्लाह को मानता है बगैर इस बात पे, ऐसा होना। अब सहाबी का वाक़या सुना, सहाबी का वाक़या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो, ये जमात आई यमन की, कबीले अबू मूसा अशरी कबीले की जमात, कोसी अबू मूसा अशरी कबीले की जमात है, यमन से निकली मदीने में आए, मदीना 10-11 किलोमीटर है, और नक्सर से पैदा हुआ
تو رات ہم نے مدینے کے باہر ٹھہری کو جماعت مدینے کے باہر ٹھہری ہم مدینے میں نہ ہوٹل آتے نہ ریسٹورینٹ آتے کھانا کھانے کے بعد جماعت کے انوسار ایک ساتھی بولا کہ بولے یا تو میرا دربار اشارہ کرتے ہیں مدینے میں جاؤ دربار کلومیٹر ہے یا تو جماعت کے انتظام کرنا ہو رہا ہے کیا بولے انتظام کھانے کا انتظام کرنا ہو رہا ہے وہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرتے ہوئے ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک کی تلاوت کرے وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صاحب سنتے اللہ فرمانے قرآن میں کبھی یہ زمین پر کوئی ایسا جاندار نہیں جس کی موتی میرے میں نہ ہو مطلب میں نے جاندار نہیں سنا تو چلا سب پاس کہیں کو مانگنا ایسی تکلیف نہیں ہے رات کا ٹائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے کہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتی ہے تو بغیر مانگے دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کر کے آ گئے اور سب جماعت کے ساتھ میرے کیا لایا تھا کھانا پوچھے کیا بولے انشاءاللہ نہیں کرا تشکیل کرو سو انشاءاللہ کرو کھانے میں انشاءاللہ نہیں کرا کبھی میرے کھانا آ رہا ہے کبھی تو ہے آتا پکا رہا ہے بولے انشاءاللہ آتا بولے وہ تشکیل کرو سو میرے کیا بولے انشاءاللہ نہیں کرو قاضی صاحب کو نکاح کرا رہے تھے دلہن میں ہوں کیا کہتے ہیں دلہن میں ہوں بولے مولانا کی لڑکی کیا یہ دو گواہوں کے ساتھ ایک مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں یہ حکم کیا انشاءاللہ میرے انشاءاللہ نہیں ہوتا حکم کیا والا تو نکاح ہوتا نہیں پاپا نے تو اٹھا چلا اب دیکھو تشکیل میں ایسا انشاءاللہ جب نکاح میں نہ انشاءاللہ وہ ساتھ میں انشاءاللہ نہیں ہوئے کھانا آ رہا ہے بولتے آسمان سے دسترخوان آیا کھانا اترا پلیٹ بھر کے کھائے صاحب گیا اپنا کیا کھانا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بن گیا جنت کا کھانا تھا بچہ کا اور بچہ سے بولے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی ہے مہمان بہت آتی مدینے کے مارکیٹ میں جب ان کو کام آتا ہے تو صبح میں بچہ سے سو لے تو ہے وہ ہمیشہ جماعت بولے یار رسول اللہ کیا کھانے ہے قسم خدا کہ ایسا کھانا اب تک نہیں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کا بھیجا ہے کھانا ہے تو بولا اس کو بولا کیا ہے بچہ بولا تو ایسا آ رہا بچہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولے جو روزی کی ذمہ داری لیا انہیں بھیجا ہے تو بولا ایسا یقین ہے بولا ایسا یقین ہے اللہ ہم کو سمجھا میرے محترم بھائی اور دوستوں ایسا یقین بنانے کے لیے دعوت والی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے میں ہر عمل کے ساتھ چار باتیں ہیں ہر عمل کے ساتھ چار باتیں کمپلسری عمل کی قبولیت عمل پہ اجر کا وعدہ عمل پہ وعدہ عمل کی قبولیت عمل پہ استقامت استقامت بولتے کرنا یقین نہیں تو عمل پہ رکھنا نہیں اس سے پھر تو تجربہ یا تو دین کا تقاضا آ گیا دنیا کا تقاضا آ گیا دین کے دعوت کے تقاضے کو چھوڑ دیتا کہیں تم عمل پہ نہیں ہوا یقین پہ نہیں کرنا ہے کیا یقین پہ نہیں کرنا میں مثال دیتا ہوں ہفتے کی بات کریں ہفتے میں کب ختم کرنا دعا کے ساتھ کوئی ہے ذمہ دار ہے بات کب تک ہے رات کے اس کے اندر ختم کرنا تو وہ گئے ہیں ذرا اشارہ کروا تو کیا کرے تھا حساب میں جب کب تک آئے ہیں خیال میں اللہ بات تو میں برا نہیں مانتا حساب دینے کے بعد سے میں آئے تو کب کا 5 وقت کا نماز ہے سب کچھ ہے اگر کیا عمل پہ جڑا یقین پہ نہیں جڑا کیا کیا عمل پہ جڑا یقین پہ نہیں جڑا سپٹمبر 2019 نظام میں کارگزاری چل رہی تھی بہار کے مقام پر کارگزاری میں ہمارے مجلس میں 90% نمازی ہے 10% باقی کہتے ہیں 10% باقی ہے تو حضرت بولے ہم کو نمازوں کی فیصدی ہم کو بتا ایسے نمازوں کو بتا جو یقین کے ساتھ آئے میں یہ پوچھوں کارگزاری میں نماز عمل میں آئی یقین میں آئی نماز میں عمل میں ہے یقین میں نہیں تو نماز میں استقامت نہیں کیسے پکا نمازی ہے دکان میں بیٹھے صبح سے شام تک گراہک نہیں ہوا شام میں گراہک آیا شام میں گراہک آیا
अब वो गिराक कितना बड़ा है, सुबह शाम में कितने गिराक है, उतना बड़ा आदम नहीं पड़ा। अब मगरिब की अज़ान है, क्या है? मगरिब की अज़ान है, अभी उसमें क्या आता है, जाकर सुबह से बिस्मिल्लाह में भेज डालना। अब शाम में हो गई, गिराक को पकड़ा तो नमाज में थी, नमाज को पकड़ा तो गिराक का काम होता है, गिराक है। अब ये क्या कर रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, गिराक का अल्लाह दुनिया नाम सो देख रहा हूँ, मालूम है बंदे का, बंदे ने गिराक सुबह से नहीं चला, अल्लाह भेजा है, ला इलाहा, उनका सोचता है नहीं, यकीन कुछ सहाबा को सामने रखते बोलो, हालात को सामने रखते नहीं, लेकिन अल्लाह खुदा का फरमान है, मैं अपनी तरफ से देखो समझे? यार मैं कहती हूँ आमन आगे करो, कमा आमनना, ईमान वालों ईमान वालों से सहाबा है, तुम क्या बोला? दायरा की क्या करा? मतलब क्या करा? अल्लाह बिना ना गिरा को, अब अल्लाह गिराया, अब क्या करें? गिरा को बताना शुरू कर दिया, समझे? नमाज का टाइम है ना अभी, पहले तो मगरिब का टाइम, गिरा देख तो पूरा दुकान खुला कर दो, समझे? तालाब को ले तो बोला, क्या बोला? तालाब को ले तो बोला, यार भाई अच्छा दुकान खुला है ना तो बोले नहीं क्या हमारे बेगम साहब ने जरा कितनी खड़े हैं, मैं देखता हूँ कितनी कर सकता, उसको आते क्या बुराने को आता बोला, उसको चले गया, क्या हुआ? कमाल में कोई गिरा तू अल्लाह ध्यान दे, अरे भाई अल्लाह गिराया गिरा से लंबा उठाने के नहीं, तेरा इम्तिहान देने के लिए है, तेरा इम्तिहान देने के लिए कि अल्लाह का बंदा और दुकान का बंदा है, मेरा बंदा है, हाँ इम्तिहान के बाद अल्लाह आती है, देखमत हालात समझ है, और देखने वाला माँ बाप से ज्ञान है, सभी है, मेरे को सताने के लिए, मेरे को मुसीबत देने के बाद मेरी हालत है, मेरी तरक्की और तरबियत क्या है, इसी बात में हम गया था, हादसा दुकान जो है छोड़ दो, नमाज को जाए, पहले नमाज को जाए, दुकान करते हैं तो मेरे साथ आपसे मिलते वक्त सीएम आया, कौन? सीएम, अच्छा चल नहीं ये सीएम करने बड़ा बंद है, अब मैं तो शहंशाह के दरबार में जा, दुनिया की हुकूमत को हुक्मरान को बात मारा, शहंशाह की आवाज को लब्बैक कहा, अल्लाह की 7 मसलों तक गोली के दरवाजे खोलते हैं, क्या समझे? यकीन है तो इस्तिकामत होगी, है तो दुनिया के तकाज़े को छोड़ देता, हो रहा है देता, समझा? इसीलिए अज़ान में सबसे पहले, इसीलिए अज़ान में सबसे पहले यकीन पे बुलाया, हरियाणा सलाह हरियाणा पढ़ा तो दर्जा बाद में आया, और अमल बाद में आया, तुम अभी यकीन पे नहीं गए तो अमल में इस्तिकामत नहीं होगी, उसको होगी नहीं होगी, उसको भी अज़ान में पहले अल्लाह पाँव पड़े नहीं, चेयर पड़े नहीं, काखा में पड़ा नहीं, तो पहले अज़ान में किसको बोला? दिमाग में अल्लाह की बढ़ाई में उल्लियत में दूसरा शब्द यकीन कर बुलाया, और हरियाणा बुला करने बाद में उम्मत को पहले यकीन पे नहीं बोलेंगे तो आमान पे नहीं मिलती, आमान पे इस्तिकामत, दूसरी बात बोला तो याद है आपको, अरब के साथ 4 बातें हैं, एक अमल पे कबूलियत, एक अमल पे इस्तिकामत यानी जम जाना, और पे आ रहे तो नहीं करना है, तीसरा अल्लाह का जो वादा है वो यकीन पे पूरा होता, बगैर यकीन पे पूरा नहीं होता, ईमान और आमन की मिसाल ऐसे जैसे मेरे लोग आपकी, क्या मतलब? मेरा जिस्म में रूह है, जिस्म दिख रहा रूह नहीं दिख रही, आँख नाक कान सब कुछ है, सिर्फ रूह नहीं है, अरे बादल है कि रूह में तो आँख नाक कान दिखते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात सब है, उम्रा इकराम सब है, ईमान में परवर है, कबूल नहीं, वादा है अल्लाह के, ईमान पे पूरे होगी, अब इंसान की फितरत है, जो काम जो अमल कर रहे हैं उसको नफा नहीं हो रहा, वादे पूरे नहीं होगी तो क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता इसके यकीन आमान से हटकर अखबार पे आता, क्यों नहीं हो रहा? आमान से हटकर अखबार पे आता, आहिस्ता आहिस्ता अखबार पे यकीन आमान से हटा देता, अब आमान को छोड़ देता, 4 महीने लगा के आया आमान पर नहीं, ये
अल्लाह अकबर। क्यों? तबलीग के प्रोग्राम में करें, तबलीग का प्रोग्राम के वास्ते नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से आ जाओ। तुम्हारा घर काम पर जाना, कुछ करना, मजबूर आना, लेकिन अमल है कसम खुदा की, ये असल नहीं है कि अमल अल्लाह को पसंद आना। अल्लाह को साथ पसंद है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पसंद है। जितने भी अमल इबादत है, अमल है, दावत है, ये क्या है? मोहम्मद के तरीके में करेंगे तो इंशाअल्लाह दावत के अमल में ऐसा खूब नजर आएगा इंशाअल्लाह कि सर की आंखों से देखेंगे, आसमान से परिंदे तुम्हारी मदद लेके आएंगे। कई रास्ता के साहब अब तुमको अल्लाह अल्लाह का पता नहीं मिलेगा, बगैर डॉक्टर दवा के शिफा दूंगा, बगैर नमाज के, बगैर नमाज के पानी में बगैर रसूल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाए बयान तो करना है। चूटी से लेकर जिब्राइल तक, कंकर से लेकर पहाड़ तक, खतरे से लेकर समंदर तक, किसी से मुक्ति नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में छोड़ने वाले बगैर रसूल के बाद में कुरान मांगा। लेकिन ऑपरेशन करा, डॉक्टर बोल दिया कि ये दिल फाटे हो, तो डॉक्टर को पूछना अच्छा करेगा कि साहब आप बोले तो दवा खा लो कि दवा कभी नहीं हो रहा, डॉक्टर के गुस्से में आती कुछ होगी ऐसा बुरा नहीं मानना। लेकिन और रसूल रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया बयान तो दवा है अल्लाह के अंदर वो दिन में छोड़ने वाले ऐसा। अब पहचान का घर को आया, घर पे आके दिन पहले काम हो गए थे, कपड़े के मशीनें, कपड़े के ढक्कन, फिर क्या हुआ घर में दाना नहीं, बंदे का आटे की चुटकी में भूखा भूखा है, तो कुछ क्रिया मांगे थे, पैसे कितने जाते, पैसे जेब में है तो जेब में लिया जाते, जेब में पैसे नहीं तो अलमारी में जाते, अलमारी में नहीं तो मांगे थे, ब्याज अकाउंट में जाती, एक जेब में जाती, बिना सोच में जाती, डॉक्टर नहीं जाते। अब देख ले, तू टेस्ट कर ले, तू टेस्ट कर ले, आजाद मदीना में आ जाती, आजाद मदीना सहाबा की रब पे जाती थी, बड़े खसबुल्लाह की। उसने यूँ कहा कि मुझे नमाज से पढ़ना है, देखो भैरव के लिए पढ़ने के दुकान है, जेल है, कारखाना है, सब कुछ है, मुसलमान के पढ़ने के लिए भी असबाब है। डॉक्टरी करा, इंजीनियरिंग करा, खेती करा, कारखाना करा, मेरे लिए क्या है? तकवा है, नमाज है, आमल दावत है, सदका है, खैरात है, ये है हमारे पढ़ने के अल्लाह है। उससे बात गारंटी है, वो सब गारंटी है, कारखाना खेत गारंटी है, ये गारंटी है। अब गारंटी की तरफ जा रहा है, जरा साबुन को लग रहा है, कब निकला कब को पहले साबुन को छोड़ दिया, तैयार है इसमें रजा को मुंडा ये है। अब गाड़ी कर लेना नहीं लेना, आज मुझे खत्म करना है तो भाई आज मुझे खत्म करना है तो इंशाअल्लाह। अब 15 मिनट में है, अब ऑपरेशन हो गया, ईमान का क्या है जाने, बुरा नहीं मानना, हम सब एक टेस्ट के सवाल है भाई। आप इस बात को बोलो, दावत में खासा है, दावत की मुसीबत से यकीन पैदा करता। अगली की क्या खासियत है? बोला नबी को कहने लगा, अगली की क्या खासियत है? उठी लगी, वो अगली की खासियत है जिसको दावत खट्टी करती। दावत की खासियत क्या है? जो बोलो वो तुम्हारा कोई नहीं आता, दावत की खासियत यकीन करता है। जमीन ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा कुरान का फार्मूला है, कुरान हदीस का फार्मूला है। आयत है कुरान से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वैसा है कि ऐसी नमाज पढ़ने के लिए दो दिन की नमाज तो होती, नमाज है, माशिरा है, मामलात है, अखलाकियात है, ये सब अटैच है ईमान से, ईमान से अटैच है। ईमान नहीं लेकिन इलेक्ट्रिक मार्केट क्या, फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, वॉशिंग मशीन खरीदा, समझे ना तो